नहरों वाले मसले पर इनका पैगाम आया कि बयानिया बनाएं। हमने बयानिया बना दिया, फिर कारगिल की तारीख दोहराई गई और पीछे से भाग गए। रिजवान रजी दादा मरियम नवाज के दादा सीधा ही पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के बयानिए से लुंगी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे जो नहरों का मामला था उस पर रिजवान रजी, जो रजी दादा जिन्हें कहते हैं, उन्होंने बहुत ही मायूब किस्म की गुफ्तगू की थी, गाली गलोच की थी, जिसके बाद पूरा सिंध उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। स्पेशली पीपल्स पार्टी और सिंध की दूसरी सियासी जमातें, उन्होंने बहुत एतराज़ किया, जिसके बाद उनकी पीटीवी से नौकरी गालिबन ख़त्म हुई थी। अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और रजी दादा कह रहे हैं कि मुझसे ये काम जर्नैलों ने करवाया और जब मैंने कर लिया तो फिर पीछे से भाग गए। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये इनकी तारीख है, जैसे इन्होंने कारगिल के अंदर अपने फौजियों को सप्लाई नहीं दी थी और उनको छोड़ के भाग गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये मुझे भी छोड़कर भाग गए। एक तो रजी दादा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो गलाजत उन्होंने सिंधी कौम के बारे में इस्तेमाल की थी, अपने उस कारनामे को उन्होंने कारगिल के साथ इक्वेट किया। कारगिल के अंदर लड़ने वाले जो ज़ाहिर है हमारे अफसरान और अहलकार और हमारे शोहदा थे, एक तो उन्होंने अपनी उस गलाजत को उसके साथ रिलेट किया और दूसरा उन्होंने जनरल्स के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जैसे आप उनको छोड़ के भागे थे ऐसे हमें भी छोड़कर भागे हैं। मेरी हालत देखो ना, सर को पैगाम आया और ज़ाहिर उनका पैगाम आया तो उसके ऊपर अमल दरामद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने इस मुल्क में भी रहना है और जिंदा सलामत भी रहना है और नर्से रोजगार भी रहना है। तो उन्होंने कहा जी नहरों के ऊपर जनाब क़यादत जो है वो बहुत फिक्रमंद हो गई है, तो आप इस पे ना बयानिया बनाए। खादिम नौकरी के नौकरी के पैसे कोई नहीं मिल रहे नौकरी दे, लेकिन सर मुल्क में रहना और बच्चों की शादियां बदियां करनी है यार, तलीम बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती करनी है, तो मेरा मतलब है कि जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो हमने उसके ऊपर नहरों का बयानिया बना दिया, लीड लिया डिफरेंट से, हमने तो 7-8 मिला दिया उसके ऊपर, सोशल मीडिया पे लिखा। उसके बाद फिर जब सिंधियों का रिएक्शन आया तो बस इतना का पैगाम उन्होंने भिजवाया कि नहीं, आपके खिलाफ गालिम गलोच करने वाले और आपको पीटीवी से निकलवाने वाले हम नहीं है सर, आप एक्स ऑफिशियो पीटीवी के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना, एंड ना करे आपको, ठीक है। मतलब आपने कहा इस महाज पे लड़ना है, आप हमेशा कारगिल की तारीख दोहराते हैं, ठीक है। बच्चे हम आगे चले गए लड़ने के लिए, बच्चे आगे चले गए, कुछ सप्लाई नहीं देती इसलिए सर एमुनिशन की। यही आपने सरखार साहब के साथ किया कि जनाब नहरा वाले मसले पे उड़ा के रख दो। चीफ साहब बड़े इंथुसियास्टिक हैं, उन्होंने ये नहरें बनानी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर हम जुट गए कि जनाब कौमी बयानी है, कौमी खिदमत है, हमने बनाया। अगलों का रिएक्शन आया, सर पे पांव रख के भाग गए। सिर्फ इतना मैसेज किसी से घूमता घामता आया कि नहीं हमने तो आपकी नहीं बजाई, वो तो सिर्फ सिंधियों ने बजाई है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर आप, ये आपका ध्यान ये था कि लहरें बनेगी, हम लेके चल के शहीद हो गए। अब ओन तो कर लीजिए, चलो शहीद को प्लाट मिल जाता है, ठीक है। अब आप ओन भी नहीं कर रहे सर, यार तुझे आती है निकाल, ठीक है ना सर, ना करें ऐसे सर, ठीक है। आप अपने फिर वही एजेंट पालें जो 1857 में आपने भर्ती किए थे जिस बैरक के ऊपर हमें इजाजत दें। सुन लिया आपने। सबसे पहले तो इसमें दो अहम बातें हैं। एक तो वो मान गए कि ये गंदा काम उन्होंने जर्नल्स के कहने पर किया, मतलब जर्नैल जो थे वो उनसे ये गंदा काम करवा रहे थे। दूसरा उन्होंने ये माना कि मुझे वो छोड़कर भाग गए जैसे कारगिल के अंदर वो हमें छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, अब आपको एक और वीडियो स्टेटमेंट सुनवाते हैं और ये वीडियो स्टेटमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने भी एग्जैक्टली वही काम किया था जो आज रजी दादा बता रहे हैं। ये अली वजीर हैं जिन्हें बहुत बड़ा जमहूरियत का चैंपियन, इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनाकर, पश्तून कौम के हकूक़ का चैंपियन बनाकर पेश किया जाता है। इनसे असद तूर साहब ने पूछा कि आपने इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद का वोट दिया था वो किसके कहने पर दिया था, ये ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। वो उसमें मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी फौज से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात होगी, मतलब है उनसे इन्होंने मुराद वही थे ना कि ये मेरी बात हुई है और आपका बलोचों का और महाजरों का सेम इशू है, हम इसको खत्म करें। और ये तहरीक एतमाद से पहले बातचीत हो रही है, बिल्कुल तहरीक एतमाद से पहले बात। सुन लिया आपने। अली वजीर भी बता रहे हैं कि मैंने जनरल्स के कहने पर ही ये वोट दिया था। इनकी तरह के और भी 3-4 मोहसिन दावड़ और दूसरे तमाम लोग जो हैं, और मैंगल साहब जिन्होंने कल ही इस्तीफ़ा दिया, ये तमाम जो मुजाहिद हैं जमहूरियत के और इंसानी हकूक़ के, ये उस वक्त जनरल्स की ताल पर नाच रहे थे और उनके कहने पर इन्होंने वोट दिया था। लेकिन अब एक एक करके सब बोल रहे हैं। रजी दादा ने जैसे कुछ उनके पल्ले नहीं छोड़ा और ये बताया कि ये गंदा काम जो है ये मैं रेंटे तज्जिया कार बना हुआ था और उनके कहने पर मैंने किया था।
اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ بھی گئے. اچھا, یہاں پر بہت سارے لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں, اور کیونکہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ پاؤں مارنا ہے اور بندے کو ایک دفعہ پاؤں سے نکال دینا ہے. یہ فوجی افسران کی ٹریننگ یہ ہے کہ جب بات کرنی ہے تو خدائی لہجے میں کرنی ہے. یہ بتانا ہے کہ اب سرخ لکیر پھیر دی ہے, ختم شد کر دیا ہے. جو احمق ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے یا تو ڈر جاتے ہیں یا یہ لائن لے لیتے ہیں. جن کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے, جن کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہوتی ہے, انسانی رویوں کی سمجھ ہوتی ہے, اوپر اور نیچے والے وقت کا مزاج کا اندازہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا وقت ہے, یہ گزر جانا ہے, معاملات اس طرف سے نہیں ہوتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو آج کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب MI کے ISI کے کہیں سیکٹر کمانڈر ہیں, ان کی جیسے ہی ٹرانسفر ہوئی یا وہ ریٹائر ہوئے, انہوں نے عام زندگی گزار رہے ہونا ہے. تو یہ تمام جو سیکٹر کمانڈرز ہوتے ہیں, کرنلز ہوتے ہیں, میجر جنرلز ہوتے ہیں, ایون لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں. اب سوچئے باجوہ صاحب کی آج خبر یہ چل رہی ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گر گئے ہیں. اگلوں نے یہ تک نہیں چھپایا کہ وہ ٹوائلٹ میں گرے ہیں, یہ گھر کی کسی اور جگہ پر, کسی بہتر جگہ پر ہی گرا دیتے انہیں اگر وہ گری گئے ہیں. تو بعد میں کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہوتا, کوئی طاقت نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس وقت خدائی لہجہ ہوتا ہے. تو اب اس سے یہ بات واضح, جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب آپ کو کہتے ہیں نا سرخ لکیر پھیر دی, یہ کر دیا, اب یہ کر دیا, تو یہ سیریس نہ لیا کریں یہ باتیں. یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب DG ISPR آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کل دیکھیے لاہور میں ان کی بھی آواز بدلی ہوئی تھی, ان کا بھی انداز بدلا ہوا تھا, اور اس کے اوپر بھی آگے تجزیہ کرتے ہیں کہ اب جو لونڈا لپاڑا جی تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی. جو جرنلسٹ وہاں گئے وہ سبھی بتاتے ہیں, ان میں سے کئیوں سے میری بات ہوئی کہ بھرپور کوشش کی لونڈا لپاڑا جی نے کہ DG ISPR عمران خان کے خلاف کوئی بات کہیں. بار بار سوال, ذہنی مریض والا دوسرے, لیکن DG ISPR محتاط تھے. انہوں نے کہا ہم سب کا احترام کرتے ہیں. تو وہ بدلے انداز, اور اگلے دنوں میں یہ کہیں نہ کہیں انداز بدلنے, ابھی نہیں تو سال بعد, سال نہیں تو 2 سال بعد, کیونکہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے, یہ انداز بدلنا ہے. لیکن جو رضی دادا جیسے, آپ سمجھ لیجئے غریدہ فاروقی جیسے بیچارے جو آپ ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہوتے ہیں, وہ جب ان کو, یا میں تو اب حیران ہوں کہ کس دن وہ جو MF ہے اس نے جب اس طرح کے اقبال جرم کرنے ہیں, جب اس راوی نے اقبال جرم کرنے ہیں, تب کیا بنے گا؟ یہ سب کریں گے اقبال جرم. جب طلعت حسین اقبال جرم کریں گے کہ ہم سے کیا کچھ کہلوایا گیا اور کیا کچھ کروایا گیا, کیونکہ ان لوگوں نے صحافت نہیں کی, ان لوگوں نے باقاعدہ دشمنی کی عمران خان کے ساتھ, اور کھل کر صحافت کے لبادے کے اندر آپ یہ کہیے کہ دشمن بن کر حملہ کیا. یہ قومی مجرم ہیں لوگ, ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں کرنی چاہیے. انہوں نے جو فساد ملک کے اندر پھیلایا, جب آرٹیکل 6 دوسرے لوگوں پر لگے تو ان میں سے بھی کئیوں کے حصے بننے ہیں. انہوں نے بھی ان کے پیغام کو پھیلایا. بالکل آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ نیورنبرگ کے ٹرائلز کو دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہٹلر اور اس کے ساتھیوں نے فسطائیت کی تھی, اس کے بعد ان ٹرائلز کے اندر پھر جو اس طرح کے ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی سزائیں دی گئی تھیں. تو ان کو بھی سزائیں تو ملنی چاہیے کبھی نہ کبھی. اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے ملک کے اندر فساد پھیلایا ہے, لوگوں کے قتل عام کو جشن کا سما بنا کر پیش کرتے رہیں گے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کھل کر بتائیں گے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں اور کس کے کہنے پر کیا ہے. اچھا جی, آگے کامران شاہد صاحب بھی وہاں موجود تھے. پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ وہاں کون کون تھا. مجیب الرحمان شامی صاحب وہاں تھے, ان کے صاحبزادے وہاں پر تھے, نصر اللہ ملک تھے, اجمل جامی تھے, منیب فاروق تھے, حفیظ اللہ نیازی تھے, افتخار احمد وہاں پر, افتخار احمد ان کو پیار سے لوگ افتخار فتنہ بھی کہتے ہیں, رضوان رضی صاحب تھے, مزمل سوروردی صاحب تھے, وہ جن کو تمغہ ملا ہوا ہے, میری طرح بہت ہی بڑا منہ ہے ماشاءاللہ ان کا, وہ سوروردی صاحب کی بات ہو رہی ہے. عمران یعقوب صاحب تھے, سید مزمل صاحب تھے, سلمان حسن صاحب تھے, سلمان غنی صاحب تھے, عمران شفقت, گوہر بٹ, PJ میر, عمر دراز گوندل, چودھری غلام حسین, امداد سومرو, مبشر لقمان, عاصم نصیر, ارشاد عارف, حسن نثار, اکبر باجوہ, سلیم بخاری, احسار رانا, کامران شاہد, یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. اور منصور علی خان, مین المعروف فرجاں والی سرکار جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے بڑا انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی. اب کامران شاہد صاحب کیونکہ وہاں موجود تھے, لیکن کل حیرانی ہوئی کہ وہ بجائے اس کے کہ یہی سوال وہ DG ISPR سے پوچھتے, وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے فیصل ووڈا سے, سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا عمران خان میڈیکل ریزن پر باہر آئیں گے. تو اس پر فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو, ہاں ان کی طبیعت کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے تو یہ الگ بات ہے. اب یہ اس پر یہ بات آپ نے کامران شاہد صاحب DG سے ہی پوچھ لینی تھی جب آپ کی ملاقات ہو رہی تھی. یہ جو آپ ٹی وی پہ آ کے
फैसल वाडा से पूछ रहे हैं तो ये सीधा डीजी से पूछ के रिपोर्ट कर देना चाहिए था कि मैंने आज ये सवाल पूछा और ये जवाब मिला। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, वो जो वहाँ पर दोस्त गए उनमें राणा अजीम साहब भी थे, उनका नाम मिस कर गए माजरत, और अजमल जामी साहब भी थे, उन दोनों के नाम जो हैं वो हम मिस कर गए। अच्छा जी, इमरान खान को बाहर आकर खामोश रहने की कोई ऑफर्स नहीं। इमरान खान क्यों खामोश रहेंगे, पागल हो। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो कहेंगे मैं बाहर आकर चुप करके घर लूडो खेलता रहूँगा। ओ भाई, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए तो 10 उनके इंटरव्यूज़ होंगे, कभी स्काइप कभी जूम, फिर खान साहब के लोग रैलियां निकालेंगे, जलसे जुलूस एहतजाज। वो इमरान खान है, वो बाहर निकलेंगे तो ये सब करेंगे। ये एमएफ कह रहा है, मतलब डरा रहा है जर्नल्स को कि इमरान खान को कहीं हॉस्पिटल शिफ्ट ना कर दीजिएगा, अगर वो जेल से बाहर निकल आए तो तुम लोगों की मौत है। ये मौत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ये एमएफ जो है ये डरा रहा है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली खौफ पैदा करते हैं। ये अकेले नहीं, और भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी सूरत बाहर नहीं निकालना। इससे पहले सुहेल वड़ाइच साहब भी इसी तरीके से जर्नल्स को डराने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। तो एक बयानिया बनाया जा रहा है, और वो बयानिया ये है कि इमरान खान जो हैं वो अगर बाहर आ गए तो तबाही कर देंगे, और इमरान खान को बाहर निकाला जा रहा है, और कुछ तो कह रहे हैं कि डील हो रही है। सब बकवास है। आपको हम बता चुके हैं कि मामला आंख का जो है वो इन्होंने मिस हैंडल किया है, और अब उसको किसी तरीके से ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।